प्रथम सामुएल अध्याय 25। अनंतर सामुएल मले तो समुदाय इस्राएल एकत्र होई तांको पई विलाप कले और रामास्थित तांकर गृहरे तांको कबर देले। पुणी दाऊद उठी पारण प्रांतर को गले। सेही समय मायोन स्थित जणे लोक कर्मिल रे व्यवसाय करुथला। से अति बड़ लोक और ताहार 300 मेष और 100 छागी थिले। पुणी से कर्मिल रे अपना मेषलोम छेदन करुथला। सेही मनुष्यर नाम नाबल और ताहार भार्यर नाम अबिगल। सेही स्त्री बुद्धिमती और रूपवती, मात्र सेही पुरुष कटुभाषी और कुकर्मकारी और से कालेब वंशज थिला। आ नाबल अपना मेषर लोमछेदन करुछि बोली दाऊद प्रांतर रे शुणिले। तहिरे दाऊद 10 जन युवा को पठाइले और दाऊद सेही युवा मानकु कहिले, तुम्हे माने कर्मिल को उठी नाबल कतिकी जाओ और मोहर नामरे ताहाकु नमस्कार जणाओ। पुणी ताहाकु एपरि कुह, तुम्हे चिरजीवी हुओ, तुम्भर मंगल हेउ, तुम्भ गृहर मंगल हेउ और तुम्भ सर्वस्वर मंगल हेउ। आम्भे शुणिलु तुम्भर लोमछेदक माने अछंती, तुम्भर मेषपालक माने एबे आम्भମାନଙ୍କ संगरे अछंती। आम्भे माने सेमानकर कोनोसी अपकार करिनाहु कि एबा कर्मिल्ले थिबा समय जाक सेमानकर किछि हजी नाही। तुम्भे आपना युवा मानकु पचार, सेमाने कहिबे, एहेतु एही युवा माने तुम्भ दृष्टि रे अनुग्रह पाउंतु, कारण आम्भे माने शुभ दिन रे आसी अछु। विनय करूअछु, तुम्भ हस्तरे जहा आसे ता तुम्बे आपना दास मानकु और आपना पुत्र दाऊदंकु दियो। तो दाऊदंकर युवा माने जाई दाऊदंक नामरे नाबल को एही सब कथा कही क्षांत हेले। तहिरे नाबल दाऊदंकर दास मानकु उत्तर देई कहिला, दाऊद किए? जिसिर पुत्र किए? आजिकाली अनेक दास अछंती जो माने आपना आपना मुनिब ठारू बिगिड़ी बुलुछंती। तेबे मु कोन आपना रोटी और आपना जल और आपना लोमछेदक मानक निमंते हत पशु मानक मांस नहीं केउ आडर अज्ञात लोक मानकु देबी? तो दाऊदंकर युवा माने आपना बाटरे फेरीगले और तांको निकटକୁ आसी सेही सब कथा तांको जणाइले। एथिरे दाऊद आपना लोक मानकु कहिले, तुम्हे माने प्रत्येके आपना आपना खड्ग बांध। तहिरे से माने प्रत्येके आपना आपना खड्ग बांधिले और दाऊद ही आपना खड्ग बांधिले। तो दाऊदंकर पछरे उणाधिक 400 लोक गमन कले। पुणी 200 लोक सामग्री पाखरे रहिले। एथि मध्यरे युवा मानक मध्यरु जणे नाबल रो भार्या अबिगल को जणाई कहिला, देख दाऊद आम्भମାନଙ୍କ कर्ताଙ୍କୁ मंगलवाद करबा निमंते प्रांतरରୁ दूत मानकु पठाइथिले। तहिरे से सेमानकु खाई गोडाइले। मात्र सेही लोक माने आम्भମାନଙ୍କର बड़ उपकारी। पुणी आम्भे माने क्षेत्र रे सेमानक संगे थिबा जे आम्भମାନଙ୍କର कोनोसी अपकार होई नाही कि आम्भे माने किछि हराई नाउ। आम्भे माने सेमानक संगे मेष जगिबार समय जाक सेमाने रात्रि रे और दिन रे आम्भମାନଙ୍କ प्रति प्राचीर स्वरूप थिले। एहेतु एबे तुम्भर की कर्तव्य यह विवेचना करी बुझ, कारण आम्भମାନଙ୍କ कर्ता और तांकर समस्त गृह प्रतिकूल रे अमंगल स्थिर होइअछि। मात्र से एपरि पापाधन संतान जे तांकु केही किछि कहि न पारे। तो अबिगल शीघ्र 200 रोटी और 2 कुंपा द्राक्षारस और 5टी कटा मेष और 5 गौणी भजा शस्य और 100 पेंडा द्राक्षाफल और 200 डिम्बुरी चक्ति नहीं गध मानक उपरे नदिला। पुणी से अपना युवा मानकु कहिला, मोहर आगे आगे चल, देख मु तुम मानक पछे पछे जाउअछि। मात्र से अपना स्वामी नाबल को यह जणाइला नहीं। ए रूपे से गर्दभ उपर चढ़ी पर्वत उहाड़ निकट को आसंते देख दाऊद और तांकर लोक माने अबिगल सम्मुखरे उपस्थित हेले और से सेमानकु भेटिला। पूर्वरे दाऊद कहिथिले, मु एइटार प्रांतर रे थिबा द्रव्य सबु खाली मिच्छरे जगिली, एहार सबु द्रव्यरु किछि हरण होई नाही। मात्र से भल पालटे मोर मंद करिअछि। एहार जहा किछि अछि से सब मध्यरु जेबे सकाळ आलुओ पर्यंत गोटिए पुरुष पिला अवशिष्ट रखे, तेबे सदाप्रभु दाऊदंकर शत्रु मानकु सेही दंड मध्य तहिरु अधिक देउंतु। एणु अबिगल दाऊदंकु देखन्ते शीघ्र गर्दभरु ओह्लाई दाऊदंक सम्मुखरे मुह माड़ी पड़ी भूमिष्ठ प्रणाम कला। पुणी तांको चरणरे पड़ी कहिला, हे मोहर प्रभु,
ମୋ ଉପରେ ମୋର ଉପରେ ହିଁ ସେହି ଅପରାଧ ବର୍ତ୍ତୁ। ଆପଣା ଦାସୀକି ଆପଣଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣଗୋଚରରେ କହିବାକୁ ଦେଉନ୍ତୁ ଓ ଆପଣା ଦାସୀର କଥା ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ। ବିନୟ କରୁଅଛି ମୋହର ପ୍ରଭୁ ସେହି ପାପାଧମ ମନୁଷ୍ୟ ନାବଲକୁ ମନରେ ନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ତାହାର ନାମ ଯେପରି ସେ ସେପରି। ତାହାର ନାମ ନାବଲ ମୂଢ଼ ଓ ମୂଢ଼ତା ତାହାଠାରେ ଅଛି। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଏହି ଦାସୀ ମୋହର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେରିତ ଯୁବାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହିଁ। ହେ ମୋହର ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ତପାତ ଦୋଷରୁ ଓ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ହସ୍ତରୁ ଆତ୍ମପ୍ରତିକାର କରିବାରୁ ବାରଣ କଲେ। ଏହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଜୀବତ ଥିବା ପ୍ରମାଣେ ଓ ଆପଣ ଜୀବତ ଥିବା ପ୍ରମାଣେ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନେ ଓ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅମଙ୍ଗଳ ଅନ୍ୱେଷଣକାରୀମାନେ ନାବଲ ପରି ହେଉନ୍ତୁ। ଏଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଦାସୀ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯେଉଁ ଭେଟି ଆଣିଅଛି ତାହା ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ ଯୁବାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ। ବିନୟ କରୁଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଦାସୀର ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଅଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହ ନିଶ୍ଚୟ ସୁସ୍ଥିର କରିବେ ଓ ଯାବଜୀବନ ଆପଣଙ୍କଠାରେ ମନ୍ଦତା ଦେଖା ନ ଯିବ। ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରିବାକୁ ଓ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଣ ନେବାକୁ ଉଠିଲେ ହେଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଜୀବନ ରୂପ ଗଣ୍ଠିରେ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ି ରହିବ। ମାତ୍ର ସେ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ ଛାଟିଣୀ ଖୋଲରୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା ପରି ଫିଙ୍ଗିଦେବେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେ ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ କଥା କହିଅଛନ୍ତି ତାହା ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସଫଳ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲର ଅଗ୍ରଣୀ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଅକାରଣରେ ରକ୍ତପାତ କଲେ କିମ୍ବା ମୋର ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଆତ୍ମପ୍ରତିକାର କଲେ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ବିଘ୍ନ କି ହୃଦୟର ବ୍ୟସ୍ତତା ଜନ୍ମିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କରିବା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଦାସୀକି ସ୍ମରଣ କରିବେ। ଏଥିରେ ଦାଉଦ ଅବିଗଲକୁ କହିଲେ, ଆଜି ଯେ ମୋ ସଙ୍ଗରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ତୁମ୍ଭକୁ ପଠାଇଲେ ସେହି ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର ଧନ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭର ସୁବିଚାର ଧନ୍ୟ ହେଉ ଓ ଆଜି ମୋତେ ରକ୍ତପାତ ଦୋଷରୁ ଓ ମୋର ନିଜ ହସ୍ତରେ ଆତ୍ମପ୍ରତିକାରରୁ ନିବୃତ୍ତ କଲ ଯେ ତୁମ୍ଭେ ଧନ୍ୟା ହୁଅ। କାରଣ ତୁମ୍ଭକୁ ହିଂସା କରିବାରୁ ମୋତେ ବାରଣ କଲେ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ଜୀବତ ଥିବା ପ୍ରମାଣେ ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ତୁମ୍ଭେ ଶୀଘ୍ର ମୋତେ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଆସି ନ ଥିଲେ ସକାଳ ଆଲୁଅ ବେଳକୁ ନାବଲର ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ପିଲା ଅବଶିଷ୍ଟ ନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଆଣିଥିଲା ଦାଉଦ ତାହା ହସ୍ତରୁ ତାହା ଗ୍ରହଣ କଲେ ଓ ତାହାକୁ କହିଲେ, କୁଶଳରେ ଆପଣା ଗୃହକୁ ଯାଅ। ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ରବ ଶୁଣିଲି ଓ ତୁମ୍ଭକୁ ଗ୍ରାହ୍ୟ କଲି। ଏ ଉତ୍ତାରେ ଅବିଗଲ ନାବଲ ନିକଟକୁ ଆସିଲା। ସେତେବେଳେ ଦେଖ, ସେ ଆପଣା ଗୃହରେ ରାଜଭୋଜ ପରି ଭୋଜ କରିଥିଲା। ପୁଣି ନାବଲ ଅତିଶୟ ମତ୍ତ ଥିବାରୁ ତାହାର ମନ ଅତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଥିଲା। ଏହେତୁ ସକାଳ ଆଲୁଅ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବିଗଲ ତାହାକୁ ଅଳ୍ପ ବା ବହୁତ କୌଣସି କଥା ଜଣାଇଲା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ନାବଲର ମତ୍ତତା ତୁଟନ୍ତେ ତାହାର ଭାର୍ଯ୍ୟା ତାହାକୁ ସେହି ସବୁ କଥା ଜଣାଇଲା। ତହିଁରେ ତାହାର ହୃଦୟ ତାହା ଅନ୍ତରରେ ମରିଗଲା ଓ ସେ ପଥର ପରି ହୋଇଗଲା। ଅନନ୍ତର ଉଣାଧିକ 10 ଦିନ ଉତ୍ତାରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ନାବଲକୁ ଆଘାତ କରନ୍ତେ ସେ ମଲା। ଏ ଉତ୍ତାରେ ନାବଲ ମରିଅଛି। ଏହା ଦାଉଦ ଶୁଣି କହିଲେ, ନାବଲ ହସ୍ତରୁ ମୋହର ଅପମାନଜନକ ବିବାଦର ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ଓ ଆପଣା ଦାସକୁ ମନ୍ଦ କର୍ମରୁ ନିବୃତ୍ତ କଲେ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେ ଧନ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ନାବଲର ମନ୍ଦ କର୍ମର ପ୍ରତିଫଳ ତାହା ମସ୍ତକରେ ବର୍ତ୍ତାଇ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଉତ୍ତାରେ ଦାଉଦ ଅବିଗଲକୁ ବିବାହ କରିବା ବିଷୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ତାହା ନିକଟକୁ ଲୋକ ପଠାଇଲେ। ତେଣୁ ଦାଉଦଙ୍କର ଦାସମାନେ କର୍ମିଲକୁ ଅବିଗଲ କତିକି ଆସି ତାହାକୁ କହିଲେ, ଦାଉଦ ତୁମ୍ଭକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେବାକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭ କତିକି ପଠାଇଅଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସେ ଉଠି ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲା, ଦେଖ, ତୁମ୍ଭ ଦାସୀ ମୋହର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇବା ଦାସୀ। ତେଣୁ ଅବିଗଲ ନିଜର 5 ଅନୁଚରୀ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ଘେନି ଶୀଘ୍ର ଉଠି ଗର୍ଦ୍ଧବ ଉପରେ ଆରୋହଣ କଲା। ପୁଣି ସେ ଦାଉଦଙ୍କର ଦୂତମାନଙ୍କ ପଶ୍ଚାତ ଗମନ କରି ତାଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା ହେଲା। ମଧ୍ୟ ଦାଉଦ ଜିସ୍ରିଏଲିଆ ଅହିନୟମକୁ ବିବାହ କଲେ। ତହିଁରେ ସେ ଦୁହେଁ ତାଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା ହେଲେ। ମାତ୍ର ସାଉଲ ଆପଣା ମିଖଲ ନାମ୍ନୀ କନ୍ୟା ଦାଉଦଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ଗଲିମ ନିବାସୀ ଲଇସ୍ର ପୁତ୍ର ପଲଟିକି ଦେଇଥିଲେ।